बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपको अपना आज फार्म जो है वो दिखाने लगी हूँ। रात को मैंने अपने मियाँ से फ़ोन पे परमिशन ली और फिर अब मैं अपने फार्म की तरफ जा रही हूँ। तो उधर जाके मैं कुकिंग करूँगी और अब ये मैं फार्म के अंदर दाखिल हो गई हूँ। जी, अब फार्म में मैं खाना बनाऊंगी। शुरू से ही मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन मेरा शौक़ जो है वो बच्चों में मसरूफ़ रही और पूरा ना हो सका। अब मैं बच्चों से फ्री हूँ और मैं अब अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ। फार्म के ऊपर मैंने अपना एक छोटा सा बहुत प्यारा सा किचन बनवाया। अब मैं ऊपर जा रही हूँ और जाके सारी चीज़ों को रेडी करती हूँ। और मैंने सोचा था कि मैंने फार्म पे खाना बनाना है और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाऊंगी। कल मैं मार्केट गई और जाके मिट्टी के मैंने बर्तन ख़रीदे और मिट्टी के बर्तन ख़रीद के लाई हूँ। अब उनमें मैं खाना बनाऊंगी। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे मैं अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रही हूँ। और मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ था कि मैं मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाऊँ और मिट्टी के बर्तनों में ही बनाऊँ। तो ये अब मेरा शौक़ पूरा हो रहा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। छत पे मैंने अपने किचन में चिकन खुद ही धोया था और अब मैं सारे मसाले काट रही हूँ। अदरक, टमाटर, प्याज, मिर्ची, सब चीज़ें रेडी करके फिर मैं कढ़ाई बनाऊँगी। और तंदूर में रोटियां लगाने का भी मुझे बहुत शौक़ था। तो मुझे लगानी नहीं आती, लेकिन मैंने लगाने की कोशिश की है। तो मेरा हाथ भी जल गया था लगाते लगाते। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी रोटियां लगाते हुए। और ये मैं मिट्टी की हांडी में खाना बनाते हुए बड़ी खुश हो रही हूँ। ये मेरा शौक़ जो है वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया है। मुझे तो शौक़ ही था गांव के माहौल का, लेकिन मेरे मियाँ को तो मुझसे भी ज़्यादा शौक़ था। तो ये फार्म को हमें 6-7 साल हो गए हैं रेडी किए हुए। तो अब मैं अपना शौक़ फार्म पे आके पूरा करती हूँ। और बच्चे मेरे माशाल्लाह जो हैं वो सब की शादियां हो गई हैं, वो अपने घरों के हो गए हैं और मैं फ्री थी। और अब मुझे अपना शौक़ पूरा करने का मौका मिला, तो मैंने कहा कि अब मैं अपना शौक़ पूरा करती हूँ। फार्म पे हमने फ़िश फार्म भी अपना रेडी किया हुआ है और मुर्गी फार्म भी हमारा इसके अंदर ही है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं फ़िश फार्म में भी जाती हूँ। फ़िश भी हमारी अपनी घर की होती है। अंडे और देसी चिकन भी हमारा घर का ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारी रेसिपी मैं आपको आस्ता आस्ता बना के दिखाऊंगी। और फार्म पे भी मैं अब आती रहूँगी और इधर भी मैं कुकिंग करूँगी। माशाल्लाह मेरे घर की सारी चीज़ें देसी हैं, लेकिन मेरे कोई बच्चा भी जो है ना वो कोई भी चीज़ें ये खाना पसंद नहीं करता। बस बच्चों में एक कीड़ा के बाहर की चीज़ें बस खानी है। मेरे बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह वो देसी चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं। तो वो माशाल्लाह बाहिर हैं, तो जब पाकिस्तान आएंगे तो मैं उनको खूब बना बना के देसी चीज़ें खिलाऊँगी। तो मेरे बेटों को बहुत पसंद है देसी चीज़ें माशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगी कि अपने पोतों और पोतियों को भी देसी चीज़ें ही लगाऊँ, वो देसी चीज़ें ही खाएं। देसी चिकन, दूध, अंडे, फ़िश, ये सारी चीज़ें हमारी घर की हैं माशाल्लाह। तो ये मैं अपनी पोती और पोतियों को खिलाऊँगी। बाकी अल्लाह ताला का दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। मैं अपने बेटों से बहुत उदास हूँ। मेरा बेटा जो है उसको एक को 4 साल हो गए हैं बाहर गए हुए और एक को 2 साल हो गए हैं। और मैं अपने बेटों को बहुत याद करती हूँ और मुझे उनकी बहुत याद आती है। कुकिंग का तो शुरू से ही मुझे बहुत शौक़ था। तो अब अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए मैंने ये काम शुरू किया। तो आप मेरे जितनी भी रेसिपी हैं उनको लाइक करें, तो इंशाल्लाह मेरी हिम्मत बनी रहेगी और मैं आगे भी काम करती रहूँगी। और अपने बच्चों की जो मुझे दिन रात इतनी ज़्यादा याद आती है, अपने बेटियों की, बेटों की, तो थोड़ी याद जो है वो इस काम में मसरूफ़ होकर कम हो जाती है। बोलते तो नहीं है मुझे किसी टाइम भी। तो अब मैं लगी रोटियां बनाने। तो अब देखें कि मैं पहली दफ़ा ही तंदूर में रोटी लगा रही हूँ और मेरा रोटी लगाते हुए जो था हाथ जल गया था।
تو اب میری کوشش ہے جب بھی میں فارم پہ آؤں خود روٹیاں لگاؤں تاکہ مجھے روٹی لگانی آ جائے، کیونکہ ان چیزوں کا مجھے بہت شوق ہے۔ اب میں نے روٹی لگائی ہے لیکن پہلی روٹی پہ ہی میرا ہاتھ جل گیا تھا، تو اب میں کوشش کروں گی کہ 1-2 بار ہاتھ میرا جلے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں روٹیاں لگانا سیکھ جاؤں گی۔ تو انشاءاللہ یہ سارے شوق جو ہیں میرے اب پورے ہو رہے ہیں، اور میرے شوہر کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ نہیں تھی کر سکتی۔ ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی یہ مجھ میں ہمت آ رہی ہے اور کام کرنے کا اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے میاں کو بھی لمبی زندگی سے تندرستی والی عطا فرمائے، تو ان کے ساتھ ہی میری بھی زندگی ہے اور میری بھی خوشیاں ہیں۔ اب کڑھائی تو میری ریڈی ہو رہی ہے، روٹیاں بھی بن گئی ہیں۔ اب میں سلاد کاٹ رہی ہوں، تو سلاد ریڈی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اپنی جو ڈش میں نے ریڈی کی ہے تو وہ دکھاؤں گی۔ اور آج تو فارم کے جو بندے ہیں ان کے بھی موجے ہیں، کیونکہ یہ کھانا میں نے ان کو ہی سارا دیا تھا اور وہ آج سب یہی کھانا کھائیں گے۔ بس میرا اب سلاد ریڈی ہونے والا ہے، اور یہ جو میرے پاس کنو پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے اپنے لان کے ہیں۔ یہ سلاد میں نے ریڈی کر لیا ہے، اور یہ ادھر میں نے اوپر جو روم بنائے ہوئے ہیں ان ایک روم میں نے کھانا بھی لگایا اور مٹی کے برتنوں میں لگایا، اور بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے۔ تو میری بیٹیاں بھی ساتھ آئی تھی فارم پہ، اور ہم سب نے مل کے کھانا کھایا اور بہت انجوائے کیا۔ تو انشاءاللہ اب میں دوبارہ کچھ دن کے بعد پھر فارم پہ آؤں گی اور آ کے کھانا بناؤں گی اور اپنے فارم کا آپ کو وزٹ کرواؤں گی۔ تو یہ تھا میرا فارم، اور اب لاسٹ میں اگر کوئلوں والی چائے نہ ہو تو پھر کوئی مزہ نہیں۔ تو اب میں کوئلوں والی چائے بنا رہی ہوں، تو اب ہم سب چائے پئیں گے۔ چائے پینے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کا وزٹ کرواؤں گی۔ آج فارم میں آپ کو پورا نہیں دکھاؤں گی، پھر دوسری دفعہ آؤں گی تو پھر میں آپ کو اپنا فارم پورا دکھاؤں گی۔ تو یہ تھا ہمارا فارم۔ اب یہ سامنے سبزی لگی ہوئی ہے۔ اب میں آ رہی ہوں ادھر لہسن کی طرف۔ یہ لہسن میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ لگتے ہوئے دیکھا تھا، تو یہ لہسن لگا ہوا ہے فارم کے اندر ہی ہم نے لگایا، اور پیاز بھی۔ تو اب پیازوں پہ بات آتی ہے تو مہروں کا آ جاتا ہے پھر کہ مہروں میں پیاز جو ہے نا وہ ان ہے، لیکن یہ کچھ ضروری بھی نہیں ہے۔ تو ویسے ہم مہر ہیں، اور پیاز بھی ہم نے لگایا ہوا ہے اور لہسن بھی بہت لگایا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے فارم میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، کھجوریں بھی ہم نے لگائی ہیں، اور جامن کے پودے بھی بہت لگائے ہیں۔ اور یہ ساتھ ساتھ فش فارم ہے، تو فش فارم کا وزٹ جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں کراؤں گی۔ یہ ادھر ہم نے گلاب کے پودے بھی لگائے ہیں، تو بہت خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں۔ جب میرے میاں ساتھ آتے تھے تو وہ توڑ کے مجھے گفٹ کرتے تھے، تو مجھے دیتے تھے اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب سارا کام ہو گیا کمپلیٹ، اور آپ کو میں نے اپنے فارم کا وزٹ بھی کروا دیا۔ جو ابھی تھوڑا سا رہتا ہے وہ میں دوبارہ آؤں گی کسی دن تو پھر کرواؤں گی۔ اب میں جانے لگی ہوں گھر، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں، اور میرا جو ولاگ ہے وہ لائک کریں، اور مجھ میں حوصلہ آئے تاکہ میں آئندہ بھی بنا کے آپ کو دکھا سکوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔